স্বাগতম জানাই আপনাদের প্রিয় চ্যানেল মন্ত্রতন্ত্র শক্তিতে। জীবনযুদ্ধে বারবার পরাজিত, মনে আসছে এক রাশ হতাশা। জানেন কি, আপনার সমস্ত বড় ইচ্ছে পূরণ করার শক্তি লুকিয়ে আছে একটিমাত্র ঐশ্বরিক শব্দে। হ্যাঁ, আজ আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি সেই মহাশক্তিশালী শিব গায়ত্রী মন্ত্র। মহাদেবের ভক্তরা, কান খুলে শুনুন। আপনি কি জীবনের সেই বড় ইচ্ছেটা পূরণের জন্য দিন গুনছেন? টাকা পয়সার অভাব, খারাপ স্বাস্থ্য বা সম্পর্কের সমস্যা, এই সব কিছুই কি আপনাকে ঘিরে ধরেছে? আজকের এই ভিডিওটি আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে। আমরা শুধুমাত্র একটি মন্ত্র দিচ্ছি না, আমরা দিচ্ছি মহাদেবের সরাসরি আশীর্বাদের চাবিকাঠি। কারণ আজ সোমবারের পবিত্র দিনে আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি সেই শিব গায়ত্রী মন্ত্র, যা স্বয়ং মহাদেবের শক্তিকে আপনার কাছে টেনে আনবে। যদি আপনি মন দিয়ে মাত্র 10 মিনিট এই মন্ত্রটি শোনেন এবং মন্ত্রের শক্তিতে বিশ্বাস রাখেন, আপনার হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও আটকে থাকা কাজগুলো এক নিমেষে সম্পন্ন হবে। আপনার মনের গোপন ইচ্ছাগুলো, যা আপনি কাউকে বলতে পারেননি, তা পূরণ হবেই হবে। নেগেটিভ এনার্জি বা অশুভ শক্তি আপনার কাছ থেকে হাজার হাত দূরে সরে যাবে। আর চিন্তা নয়, সব সমস্যার সমাধান এই একটি মন্ত্রে। একবার শুনে পরীক্ষা করুন, ফল হাতে নাতে পাবেন। এখন গভীর শ্বাস নিন, মনকে শান্ত করুন এবং চলুন প্রবেশ করি মহাদেবের সেই অলৌকিক জগতে। ভিডিওটি 1 সেকেন্ডের জন্য স্কিপ করবেন না। তাহলে আর দেরি নয়, চোখ বন্ধ করুন, মনকে মহাদেবের চরণে সমর্পণ করুন। এই মহাবিশ্বের সমস্ত শক্তিকে আহ্বান জানানোর জন্য আমরা প্রস্তুত। মন্ত্রের ধ্বনি এখন আপনার কানে ভেসে আসবে। গভীর শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সাথে গ্রহণ করুন। ওম তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্র প্রচোদয়াৎ। 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 ওম তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ओम
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ 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 तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ 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 तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। আশা করি মহাদেবের এই শক্তিশালী গায়ত্রী মন্ত্র শ্রবণ করে আপনার মন শান্ত ও পবিত্র হয়েছে। মনে রাখবেন, এই মন্ত্র শুধু একটি শব্দ নয়, এটি মহাদেবের আশীর্বাদ। যদি মনে শান্তি আসে, যদি কোনো ইতিবাচক শক্তি অনুভব করেন, তবে অবশ্যই কমেন্টে ওম নমঃ শিবায় লিখে যান। আপনার যে বড় ইচ্ছেটি পূরণ করতে চান সেটিও কমেন্টে সংক্ষেপে লিখতে পারেন। মহাদেব আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণ করুন। এই মন্ত্রটিকে শুধুমাত্র ভিডিও হিসেবে না রেখে আপনার জীবনের অঙ্গ করে তুলুন। প্রতিদিন, বিশেষত সোমবার সকালে মাত্র 10 মিনিট এটি শুনুন। ভিডিওটি যদি আপনার সামান্যতম উপকারে আসে, তবে একটি লাইক দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করুন। আর আধ্যাত্মিক পথের এমন আরও গোপন রহস্য জানতে এখনই মন্ত্রতন্ত্র শক্তি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় মহাকাল। মহাদেবের কাছে আপনার ইচ্ছে পৌঁছে দিতে কমেন্টে আমার ইচ্ছে পূরণ হবেই হবে ওম নমঃ শিবায় লিখে যান। এই স্বীকারোক্তি আপনার বিশ্বাসের প্রথম ধাপ।